هل من خالق غير الله يرزقكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أشد خلقا أم السماء بناها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها
إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मिस्र के सबसे बड़े कारी जो दुनिया से चले गए उनके लहजे में पढ़ना। رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. ما شاء الله ما شاء الله। दाद दें। और ये देखें यहाँ हमारी वकीलों को कुरान नहीं आता। ये मिस्र के बहुत बड़े वकील भी हैं। ये मिस्र के बहुत बड़े वकील भी हैं और कारी कुरान भी हैं। हमारे यहाँ अगर किसी को कहे कुरान के लिए कोई वक़्त निकालो, उनके पास टाइम नहीं होता। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब पे रहम फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तवज्जो तवज्जो, इधर इधर तवज्जो करें। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुद। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم.
होने هدى للمتقين صدق الله العظيم। आप बैठे रहें, नात भी सुनाएंगे, साथ अपने उसके साथ इकराम भी करना, अपने मोहब्बत का सबूत देने आपने। इंशाअल्लाह ऐलान कर दूँ सालाना महफिल हुस्न क़िरात का। नात सुनेंगे आप इंशाअल्लाह, साथ खिदमत भी होगी, साथ खिदमत भी करनी पड़ेगी। खिदमत दबाने वाला नहीं। नाम مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد طيب الأقوال والكلم محمد خير من يمشي على قدمه فاق النبيين في مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله أوحى إليه حين كمله آمين وحي بذكر منه أنزله الناس رضلاله وللشفاعة يوم الحشر آهله فإن فضل رسول الله لا يسأله حد فيعرض عنه ناطق بفم مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم اللهم صل وسلم وبارك عليه हो फजीलत शेख दुआ कराएंगे इंशाअल्लाह। दुआ खैर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो लोग कुरान पढ़ते हैं
और कुरान सुनने वाले भी कुरान पढ़ने वाले के साथ शरीक होते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि पढ़ने वालों को मैं मांगने वालों से ज़्यादा अता फरमा देता हूँ। अल्लाहुम्मा अर्हमना बिल कुरानिल अज़ीम वनफ़अना बिल कुरानिल अज़ीम सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका अल्लाहुम्मा व अतूबु इलैक।